हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी पेशेंट इन आईसीयू। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, एक मैंने उसके ऊपर पीछे एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ कि कैबिज के पेशेंट की आप किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, पोस्ट कैबिज जो पेशेंट है आपके पास फिजियोथेरेपी के हवाले से। और अब हमने जो बात करनी है वो एक और क्वेश्चन कैबिज के बाद जो आता है वो है सीओपीडी पेशेंट। ये सीओपीडी पेशेंट को आपने किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं कि सीओपीडी का पेशेंट है, इसको हमने मैनेज करना है उसके अंदर आईसीयू के अंदर फिजियोथेरेपी के हवाले से। तो ये मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्टेन डिफॉर्मिटीज़ ऐसी हैं जो कि सीओपीडी की वजह से बन सकती हैं। सो उन डिफॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली जो है वो ये फिजियोथेरेपी पेशेंट की जो है वो करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इसके अंदर जो बात आती है वही होता है कि सीओपीडी के पेशेंट के अंदर बैरल चेस्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सीओपीडी के पेशेंट के अंदर थोरेसिक काइफोसिस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर ये है कि रिब्स एलिवेट हो सकते हैं और शोल्डर गर्डर जो है वो प्रोट्रैक्शन के अंदर जा सकता है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं, जैसे रिब्स एलिवेट होना और बैरल चेस्ट हो जाना, थोरेसिक काइफोसिस बैक से हो जाना, शोल्डर गर्डर प्रोटेक्टेड। क्योंकि जो सीओपीडी का पेशेंट है वो अपने मसल्स को, इंस्पिरेटरी मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। तो जब वो अपने इंस्पिरेटरी मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है तो उसकी वजह से वही बात है कि रिब्स एलिवेट हो जाते हैं, थोरेसिक काइफोसिस, बैरल चेस्ट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारी बातें प्रिवेंट करें सीओपीडी के पेशेंट के अंदर, तो उसके लिए आपको उसकी फिजियोथेरेपी लाजमी करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप अब इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अच्छा, जिस तरतीब से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपने इसी तरतीब से इसको याद करना है, क्योंकि इसी तरतीब से सारी चीज़ें की जाती हैं। और इसके अलावा ये है कि जितने भी ये पॉइंट्स, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 10-11 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपने लिखने हैं तो ही आपको पेपर के अंदर नंबर मिलेंगे। सो सबसे पहली जो बात है इसके अंदर वो है एजुकेट द पेशेंट। आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास, एक तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से भी कि सबसे पहले तो आपने एजुकेट द पेशेंट वाला पॉइंट ज़रूर लिखना होता है कि पेशेंट को आपने गाइड करना है कि आपकी जो डिजीज़ है किस तरह की है, कितना टाइम लगेगा आपकी रिकवरी के अंदर, या वो सारी बातें आपने पेशेंट को बतानी होती हैं, या पेशेंट के साथ जो भी अटेंडेंट्स हैं, ठीक है। और क्लिनिकली भी इस तरह से ही होता है। अब क्योंकि पेशेंट आईसीयू के अंदर है और सीओपीडी का पेशेंट है तो हम उसको ज़ाहिर है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग आमतौर पे सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हम साइड लाइन करते हैं, ठीक है। साइड लाइन ऐसे करते हैं कि जो आपका अफेक्टेड लंग होगा वो अपर मोस्ट साइड के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट की राइट साइड इन्वॉल्व है तो हम पेशेंट की साइड लाइन पोजीशन ऐसे करेंगे कि वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो, ठीक है। और उसका जो अफेक्टेड लंग है वो अपर मोस्ट साइड के ऊपर हो। इस तरह से होता क्या है कि आपके पास जो स्पूटम की ड्रेनेज है उसके अंदर मदद मिलती है, ठीक है। सो साइड लाइन होनी चाहिए पेशेंट की पोजीशनिंग। अफेक्टेड लंग जो है वो अपर मोस्ट साइड के ऊपर हो बिकॉज इट हेल्प्स इन ड्रेनेज ऑफ स्पूटम। इसके अलावा ये है कि आप नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेशन होता है ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप पोस्टरल ड्रेनेज। अच्छा, पोस्टरल ड्रेनेज के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि ह्यूमिडिफिकेशन यानी नेबुलाइजेशन। अगर क्लिनिकली भी आपका फॉर एग्जांपल कि आपकी आईसीयू की, या वैसे ही आपने पल्मों के अंदर गए हैं और आपकी रोटेशन है या आपका वार्ड है, और अगर आप कोई भी पेशेंट सीओपीडी का है जिसके अंदर आपने पोस्टरल ड्रेनेज करवानी है, अगर आपने उस पेशेंट को नेबुलाइज नहीं किया तो आप पोस्चरल ड्रेनेज नहीं कर सकते। यानी पोस्चरल ड्रेनेज के अंदर क्या है कि आपने एक सर्टेन पोस्चर के अंदर पेशेंट की स्पूटम को बाहर लेके आना है। सो पहले तो आपने उस स्पूटम को कह लें कि थिन करना है, क्योंकि वो तो थिक होती है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आप पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे यानी ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद जाके, आधे घंटा ये करके, और उसके बाद आप पोस्चरल ड्रेनेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब पोस्चरल ड्रेनेज के अंदर आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो आपके पास है परकशन, वाइब्रेशन एंड सक्शनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप उसका ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करने के लिए आपके पास डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न। डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है
اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ جب آپ نے سانس اندر لینا ہے، یعنی جب آپ نے انسپریشن کرنی ہے تو اس وقت آپ نے اپنا اسٹمک بائٹ کرنا ہے. جب پیشنٹ اپنا ایبڈومن یعنی اپنا ایبڈومن جب باہر کرے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کی چیسٹ یا لنگ کے اوپر پریشر کم پڑے گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایبڈومینل ٹائپ آف بریدنگ. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے سانس باہر لینا ہے تو آپ نے اپنا پیٹ اندر کو کرنا ہے، یعنی آپ اپنے ڈائفرام سے یا ایبڈومن سے سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے آپ کے جو انسپیریٹری مسلز جو آپ کے چیسٹ ایریا کے اندر ہیں ان کے اوپر لوڈ کم آئے گا، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پیشنٹ کو ریلیو ملے گا. تو ڈائفریگمیٹک بریدنگ پیٹرن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ انسپیریٹری مسلس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس ڈفرینٹ اور بھی بہت ساری بریدنگ ایکسرسائز اور موبلائزیشن ٹیکنیکس ہیں، وہ آپ پیشنٹ کے اوپر کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیوٹریشنل سپورٹ. اچھا، یہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ نے پیپر کو اپنے وہی بات ہے کہ پورے نمبر لینے کے لیے لکھنے ہوتے ہیں. جیسے نیوٹریشنل سپورٹ یا سائیکولوجیکل سپورٹ، کولیبریشن ود ملٹی ڈسپلنری ٹیم. ظاہر ہے پیشنٹ آئی سی یو کے اندر ہے تو آپ نے جو دوسری اس کی میڈیسنز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے ساتھ کولیبریشن اسی وجہ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ 10 پوائنٹس ہیں. تو سی او پی ڈی کے پیشنٹ کے مینجمنٹ کے اندر آپ نے یہ 10 کے 10 پوائنٹس لکھنے ہیں. اگر فار ایگزامپل سی او پی ڈی کے علاوہ کوئی اور آ جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ برونکائیکٹسس ہے، تو اس کے اندر بھی آپ یہ باتیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی آپ نے مینلی تو پوسچرل ڈرینیج ہی کرنی ہے، اور ساتھ باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اندر آپ اس کو پوسچرل ڈرینیج بریدنگ پیٹرن آپ امپروو کریں گے، ڈائفریگمیٹک، یعنی یہ ساری باتیں جو 10 پوائنٹس ہیں جی. آپ کوئی بھی ریسپو کی ڈیزیز اگر آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ سی او پی ڈی ہے، چاہے وہ برونکائیکٹسس وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آپ نے ایک یہ پوائنٹ لکھنا ہے کہ کیونکہ یہ ایک جو ٹول ہے اسپائرومیٹر، یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے پوسٹ کیبج پیشنٹس کے اندر بھی، سی او پی ڈی کے پیشنٹ کے اندر بھی. کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ کے ویسے ہی انسپیریٹری جو مسلز ہیں وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کیبج کے پیشنٹ کے اندر بھی کیونکہ آپ نے اس کا بریدنگ پیٹرن ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اور تاکہ اس کے اندر کوئی اسپوٹم نہ ہو، اسپوٹم ڈرینیج کرنے کے لیے اسپائرومیٹری بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے. تو چاہے کیبج کا پیشنٹ ہو یا اگر آپ کے پاس سی او پی ڈی یا ریسپو کا کوئی بھی پرابلم ہو، تو اس کے اندر آپ نے اسپائرومیٹری ضرور مینشن کرنی ہے. اسپائرومیٹری از اے ویلیوبل ٹول ان دی کمپریہنسو مینجمنٹ آف سی او پی ڈی پیشنٹس. اس سے ایک تو وہی بات ہے کہ ارلی ڈائگنوز آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کے انسپیریٹری مسلس کیا ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹریٹمنٹ کے ظاہر ہے آپ اس کے اکارڈنگلی بنا لیتے ہیں، پیشنٹ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی امپرومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ڈیزیز پروگریشن آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تو اسپائرومیٹری کا والا پوائنٹ جو ہے یہ بھی آپ نے ضرور شامل کرنا ہے. باقی وہ 10 پوائنٹس تو لکھنے ہی لکھنے ہیں.